notre Amadou Dunga Menga, ministre chargé de communication. Imam très respecté et éclairé Imam Mahamoud Diko, ni Mohamed Salia Touré, avec une Simasi Kono, Mohamed Bourdian, Simasi Chabo Chamambia, nous fait Torah, Silla, Ambekuma di Augama Nanima, Napo président à la Nishumna, Mofroflo Mekuma pour une bénite à nous, une bénite à nous pour un Maru Jara, Mabedalema, no Borai, Hamar, Tarabu, Mabedama. Aywa, an den kere ba kuma kun je nan mun sama ke. Au bismillah. Voilà. Salam alaikum. Ame befu. Keren-kerenna nama kuma daminɛ fɔlɔ an bɛ foli belebele ta k'a di an ka cɛkɔrɔba ma n'o ye Imam Mahamoud Diko ye a sɔnni min kɛra ka anw bisimila a ka so ka tila ka sɔn anw bolo a n'an kana sigi ka kuma an hakilina min bɛ anw na o ta k'o di an ma an b'a fo o la a ma bɔ anw jigiyɔrɔ fa ya place la ne ye Beni Daɲɔn ye groupement de Gorobara du Mali ka kuma na sela ye nin groupement de Gorobara du Mali ani association de Baravaldi ani DSP Jalakɔrɔji n'u ye tɔgɔ ye tɔgɔ minnu bɛ tɔnw kofɔ tɔn Gorobara tɔn kofɔ n'olu bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u bɛ fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ fasojɔko la n'a bɛɛ ɲɛmaa bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan komi n'i ye Gorobaraw fɔ a tɛ dɔw kunna kan anw yɛrɛ bɛ ɲuman kɛ dugukolo ka kuma ta k'a kɛ diinɛ dɔnbaga ye alimamiw b'anw cɛla maa b'anw cɛla mun ye diinɛ in kana k'a dɔn o de kama an ye wulikajɔ kɛ tuguni ka kuranɛ caman san o kuranɛ caman an taara se an ka misiribaw kelen-kelenna bɛɛ ma ka taa di misiri alimamiw ma u ka duwawu kɛ anw Gorobaraw ye ka duwawu kɛ jamana yɛrɛ ye jamana ka basigi la o hukumu kɔnɔna de la an sera an ka Haut Conseil islamique président ba ma Usman Chérif Madani Haidara ka taa kuranɛ ta k'a di a ma a ka duwawu kɛ an Gorobaraw ye ka tila ka duwawu kɛ jamana in ye tuguni ka tila k'a yira tuguni a ka fara anw kan minnu tun bɛ Gorobaraw filɛ fɛn wɛrɛ ye u k'a dɔn Gorobaraw jɔyɔrɔ b'u la min o tɛ kelen ye o de kama sisan an ye wulikajɔ kɛ k'an bɛna se anw fa ma an ka se an fa ma Baba ye sɛgɛnna dɛ Baba e tɔɔrɔla Baba i tɔɔrɔla anw nɔfɛ Baba e ɲɛɲina anw nɔfɛ diɲɛ jugu nkalon bɛɛ tara ka da e la anw nɔfɛ mais e b'a la ka baara minnu kɛ jamana kɔnɔ Baba e k'a kɛ anw ye ni e yɛrɛ yɛrɛbakun ko don e bi i yɛrɛ yɛrɛbakun ta sɔrɔ ka sɔrɔ anw tɛ ni yɛrɛbakun ta don i jɔyɔrɔ ko don e b'i jɔyɔrɔ sɔrɔ ka sɔrɔ jamaw tɛ mais e ye k'a kɛ anw de kama mais kuma caman fɔ e ma Baba anw de kama mais Baba anw siranna dɛ u ko k'i ni rebelles ka di i y'o muɲu anw kama ko i b'a la ka denw ka siniɲɛsigi de dilan u ko k'i ni jihadistes ka di e y'o muɲu anw kama e k'i denw ka siniɲɛsigi de dilan mais Baba e ka anw minnu ka kɛlɛ kɛ ne ta Baba est ce que e denw dɔw bɛ yen mun bɛ e hakilina yɛrɛ dɔn wa est ce que i denw bɛɛ bɛ yen min b'a dɔn ko Baba e yɛrɛ hakilina ye nin ye e denw ka kalan ko anw ka kalan n'a danna aw ma aw ye dɔ kɛ e denw ka balo ko an ka dumuni kɛ k'an fa an kana ɲɛbɔ jamana wɛrɛ maaw fɛ est ce que e den minnu b'i kɔ e denw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ e ka hamina k'a fɔ maliden kana ta kɛ ni bɔrɔtɔ fɛn tɛ yen bi ni bila kɛlɛ in na dɛ mankan min senna depuis u b'a fɔ k'i b'a la ka k'i kelen na fo bɛɛ nana k'a fɔ ko yɛrɛko tɛ dɔw y'a faamu sisan dɔw m'a faamu ne Baba anw jɔrɔlen don anw sirannen don an ka laɲini tɛ fɛn wɛrɛ ka don a kɔrɔ an ka hakili ɲinitɔ k'a di anw ma an fa fɛ anw m'an fa de deli sa an bɛ Baba de deli dɛ sigikafɔ ma fɛn o fɛn ba diɲɛ kɔnɔ banaw t'o ban sigikafɔ ka d'a ye sigikafɔ mɔgɔ don
ni maa murutira kɔrɔ fɛ e de bɛ taa ka t'u lasigi an mago bɛ fɛn mun na ka t'o minɛ o fɛ an ka sɔrɔsidenw i y'o caman kɛ an bɛ fɛ i ka sɔn i ni jamana ɲɛmaaw ka sigi min bɛ sen na an ka dɔ bɔ a la min bɛ sen na an ka kɛ ni kɛcogo wɛrɛ min ni tɛ kelen ye baba fɛn weledan faamuyara kangada in mɛnna koyi kangari in dara fo ka diɲɛma jɔrɔ i denw dɔrɔn tɛ yan dɛ diɲɛma yɛrɛ jɔrɔla kangari in yɛrɛ dali la kangari in dara kangari in mɛnna et puis baara bɛ ka di kangari in ye fɛnɛ anw yɛrɛ ka hɛrɛ kama nka an bɛ baba deli dɛ an b'a deli an y'a deli n'a sɔnna anw fɛnɛ bolo a bɛ diya anw ye anw bɛ diɲɛ ko o kɛ anw borobɔrɔ an b'a k'an yɛrɛ de tɔgɔ la anw tɛ jate dɛ u b'anw kɛ lalumani lagalagatɔ i mana kɔ ta k'i kɔgɔ dɔrɔn ko lalumani lagalagatɔ maa b'anw cɛ la a kɛra farafinna champion san 2 ka tugu ɲɔgɔn na mɔgɔ tɛ s'a la Cheikh Umaru Diallo i bolo kɔrɔ ka bɛɛ k'i ye farafinna bɛɛ Ghana a kɛra 2017 mais mɔgɔ si t'a dɔn mais nin b'anw fɛ yan Mali la dɛ mais an ka borobara de don mɔgɔ b'anw fɛ yan nɔ Mali la champion du Mali bɛ yan nɔ il faut Abeni i bolo kɔrɔ ka mɔgɔw k'i ye mais jamana ɲɛmɔgɔw t'a dɔn k'ale jɔyɔrɔ b'anw na bi anw tɛ baara kɛ na ko jamana ɲɛmɔgɔ k'a dɔn an ye dɛ anw bɛ fɛ k'a kɛ hali n'anw tɛ yen don min na k'a fɔ k'an bɛna an seko kɛ jamana jɔko la an ka baba de b'a la k'o kɛ depuis kuma jan fo bi bon anw nana s'an ma bi an b'a deli an b'a deli dɛ yanni kuma ka ca kisɛ ka ye ala kɔni ma anw tile ni sɛbɛnna a ma ala tile bɛɛ mais ala ye anw tile ni bu ye Haidara tile bɛɛ an b'a ɲini a fɛ an ka président bɛna min ɲini a fɛ a k'a kɛ bu ni bonya kama ginɛw b'a ni bu ye cɛ karamɔgɔ pour que a ka k'o bonya kama a ka sɔn an ka fɔta ma ne bɛ bɔ kuma la nin waati min na. Assalamu alaikum. Ne Semasi Jama bɛɛ lajɛlen ne président fo Mohamed Dicko ne Mamadu Jara ne ni bɔra ka association saba fɔ ne association parabanti président mais ko ko bɛ yen an bɛ jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que n'a fɔra dasa ko hakɛ min o tɛ association kelen kun ye an bɛɛ de kun ye donc kuma tɛ tɛmɛ bɛnkan kuma kan an kɔni nalen don wulada in na an bɛ na an bɛ an karamɔgɔ deli an n'an fa a ka se ka sɔn ani mɔgɔ ninnu ka sigi u ka sigi ka fɔ kɛ ka kuma la bɛn fɔ la o kɔni ka d'an ye ni tantogo ye donc o kuma kɔfɛ an ka champion bɛ yan o bɛ yan o bɛ yan tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ Mali la dɔw bɛ yen u t'u dɔn yɛrɛ mais ninnu ye champion baw ye san 2 ta farafinna kunna wolo ka na mais bi n'a bɔra mɔgɔ t'a dɔn donc u k'u hakili t'u la donc ka taa faso drapeau kunna wolo kɔfɛ ka na o tɛ ko deni ye bi quoi donc ne bɛ bɔ kuma na ne Ama Drapeau groupement de Gurora du Mali vice-président minnu bɛ ka accueillir vraiment bon an b'a fɔ jama ye a k'a fɔ ko mɔgɔ m'anw ci mɔgɔ fana tɛ se k'an ci jamana kɔnɔ parce que groupement de Gurora du Mali min kɛ jamana ye jamana m'o kan donc mɔgɔ tɛ se k'an ci an kana ci fɔ anw nana yɛrɛ de a kan ye faso Dicko bi an fa Dicko bi commande la c'est un commandement de visite anw nana vraiment an bɛɛ de kelen nous sommes prêts au dialogue nous sommes à sa disposition parce que a den n'anw ye on est prêt à faire tout a den n'anw ye an kɔni bɛna deli hali bi an ka porte-parole y'a fɔ cogo min a tɛ tɛmɛ quoi parce que ni dɔw ɲinɛ aw ye fɛn dɔ de dira mɔgɔ kɔnɔ message dɔ passer mɔgɔ tɛ se k'anw ci jamana kɔnɔ nous on dit ça haut et fort parce que ce qu'on nous on a fait jamana m'o k'anw ye o porte-parole ye caman fɔ an ye min kɛ jamana m'o k'an ye ka taa élection ni sisan cɛ on a beaucoup contribué pour ce pays pour l'apaisement mais m'o d'anw ye o an bɛna an fari combat la c'est un combat légitime mais sigikafɔ bɛ ko bɛɛ dilan sigikafɔ bɛ se ka ko bɛɛ dilan an kɔni nana bi vraiment au nom du groupement de Gurora du Mali vraiment ka n'an kalifa ma k'a fɔ a bɛ min na n'a sigikafɔ kɛra la fana bɛ ɲɛ a ko la kosɛbɛ ne bɛ bɔ kuma na wasalamu aleykum. Assalamu alaikum. Dɔw b'a fɔ an ka hakɛ to an ka jɛ an ka wuli ɲɔgɔn fɛ an ka kuranɛ di an fa ma fɔlɔ
Ok, an ye mouvement de Gorobara du Mali ye dɔw b'a fɔ dasaw dɔw b'a fɔ nɛgɛdalaw dɔw yɛrɛ n'a tɔgɔ fɔra dɔw b'a fɔ ko Bandou bi an bɛ don min na ko bi ni mɔgɔ bɛ kɛlɛ kun kɛ kuma anw de wele ko kɛlɛkɛlaw ni mɔgɔ bɛ ko kun fɔ a fɔ ko Gorobaraw de ye nin ye Gorobaraw de ye nin et puis an b'a fɔ an fa ye ko marché ka jɔ dɛ non non an b'a fɔ k'an bɛna deli marché ka jɔ an bɛ k'a deli an fa fɛ ne nana k'a deli a fɛ ka waati min dɔrɔn min groupement de Gorobara du Mali a ka laɲini ni sabati ma bɔ a la an n'a fa bɛɛ ye an tɛ bɔ a kɔ dɛ fo mɔgɔ k'a faamu an tɛna a kɔ bila yanni diɲɛ wuli cɛ mɔgɔ min ko n bɛ jamana ka kɛ fɛ jamanaden ɲuman bɛɛ kan ka k'o fɛ mais ko bɛɛ bi wagati dɔ bolo anw wulila ka s'a ma k'a ka so yanni an ka se fɔlɔ an y'a yira ɲɔgɔn na ne ko jama ma an jama tɛ taa kuma bɛɛ bɛ ka fɔ bi anw de kan ka mɔgɔ min ka sécurité kɛ n'a fɔra ko jama ka cɛ ka taa an ti bɛɛ dɔn fɔlɔ mais an bɛ taa kuma an fa fɛ n'a bɛ sɔn k'an reçoit n'a tɛ sɔn k'an reçoit dɔw ko k'a t'an reçoit dɔw ko k'a t'an bonya yɛrɛ mais an wulila ka taa reçoit dan a y'an bonya k'an karama ka tila ka sɔn tuguni an n'a ka jama ka jɛ ka sigi nin kɛnɛ in kan o kuma na fɛn tɛ tɛmɛ o kan fɔlen dɔw kɛra an t'a bɛɛ dɔn mais fɔlen dɔ kɛra anw bolo nkalon ye sisan parce que an kun t'a dɔn an bɛ sɔn k'an reçoit anw reçoit de fɔlen dɔ kɛra anw bolo nkalon ye mais an bɛ fɛ ka mun ɲini sisan yanni an ka bɔ yan k'a deli ni silamɛ bɛɛ bɛ kuranɛ de dɔn k'a deli an ye kuranɛ mun d'a ma ye sisan k'a deli ni karamɔgɔju ye sababu ye wagati min dɔrɔn k'o d'a ma wagati dilen kɔfɛ groupement de Gorobara du Mali b'a ka bila la jasa o jasa bɛ Mali kɔnɔ yan n'an kumana bi dɔw tɛ si u ka so a dɔw b'u ni di ka sɔrɔ dɔrɔmɛ kelen ma dun an bɛ nin bɛɛ la n bɛ n bolo kɔrɔta faso mɔgɔ si ka dɔrɔmɛ kelen t'an kɔnɔ faso bɛɛ an ka wari ɲini kɛ b'a fɔ bi u b'a filmer u k'a bɔ faso ka dɔrɔmɛ kelen t'an kɔnɔ et puis an yɛrɛ faso ɲini ka kuma faso fɛ faso ma sɔn pour que k'a fɔ a ye an ti an bɛ ka nin kɛ jasa wele ma lɔrɔma tɛ an y'a ɲini ka kuma faso fɛ pour que faso ka Gorobaraw ka hakɛ d'a ma bi an tɔɔrɔlen don o la Gorobaraw tɔɔrɔlen don an tɔɔrɔlen don o la bonya t'u kan an tɔɔrɔlen don nin bɛɛ la mun dara Gorobaraw kan n'i ma don k'a kɛ de a b'i tɔɔrɔ i t'a dɔn mais n'i y'a kɛ dɔrɔn i b'a dɔn k'u tɔɔrɔlen don fo ka s'a dan na o kama an bɛ fɛ k'a ɲini an fa fɛ a ka ɲɛ anw ma nin wagati min na k'o da anw ma n'Ala sɔnna a ma an bɛ laɲini fana kɛ ka bɔ yan ka se yɔrɔ wɛrɛw la an kan ka laɲini minnu k'u fɛ an b'o k'u fɛ n'an bɔra yen an bɛ tila ka segin ka s'an fa ma yan tuguni n'Ala sɔnna a ma n'an nana ni kuma min ye o fana tɛ dogo mɔgɔw la ou bien ne ka kuma ye ka jɛ ɲini an fa. Yani yang nyoni jalan nanti di musyawarah orang di situ ini ane hakla ko mu soroyon mu soroy we fan folo ninge no ba dira ka bo han mu hakla ko yembo ni ne ko we do ay mati na Qur'ana dine taw de na Qur'ana dine timbe Qur'ana la ko to taw de na ne dele ni Qur'ana yi abo pardon aw ko kene ko do ay ma de ni be Qur'ana ta ka dine mo ke aw Asiramma ne dubiya caman miiri ne fɛn caman miiri nusu jara jamana kɔnɔ mɔgɔw bɛ aw filɛ ɲɛ min ye ani mɔgɔw hakili ko a ye fɛn minnu ye ni aw ye fɛn dɔ jiginna n kɔnɔ n ko Ala de bɛ se i tulo b'a la a bɛ fɔ maa minnu ma ko kira ka sa a baw
sanu ka kɛ sahabaw ne ye fɛn wɛrɛw de ye dɔw ye binkanikɛlaw ye dɔw ye siratigɛlaw ye dɔw ye fɛn wɛrɛw ye dɔw ye fɛn wɛrɛw ye mɛ o m'a bali u labanna ka kɛ nɔrɔ ye ka diɲɛ bɛɛ ka yeli de diɲɛ bɛɛ ma n'o de miiri ɲɔgɔn n ko an den ninnu u ye barika min ɲini k'u farikolo min o bɛna yɛlɛmɛ ka kɛ nɔrɔ ye ka kɛ espoir ye ka ɲɛsin jeunesse ma jeunesse ni victime ka kan olu k'o ta k'o ta o tɛna ɲɔngiri ka ne se minɛ aw de ye aw bɛ ne deli ni mun kɛ aw y'a fɔ ko ne bɛ jamana ci wa a y'o mɛn da wa a ye den cɛkɔrɔbaw de ye n'aw bɛna ne deli wa aw de ye jamana alimamiw ye n'a bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bɛna ne deli wa aw ka kan k'o miiri yɛrɛ wa jamana ɲamakalaw bɛ yan jamana cɛkɔrɔbaw bɛ yan jamana alimamibaw bɛ yan aw de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a ye gorobara ye k'aw bɛna ne deli ko n ka sabali aw kɔrɔ ka sabali ka mun kɛ aw y'a mɛn ko n bɛ mun kɛ a fɔra aw ye ko ne ye jamana cila de ye wa o de fɔra aw ɲɛna wa n tɛ jamana ci n tɛ tasuma don jamana maa minnu bɛ jamana minɛ k'a minɛ ko juguya olu de jamana cilaw minnu bɛ ka jamana nafolo tiɲɛ ka aw ɲɔgɔnnaw ni denmisɛnninw bali kalan na ka ekɔliw datugu u tɛ kalan kɛ ka ekɔlimɛtiriw jɔ u tɛ sara o tigilamɔgɔw de ye jamana cilaw minnu ye justice tiɲɛ ka corruption kɛ ka kɛ jamana taalan ye ka mɔgɔw jogo tiɲɛ dɔrɔmɛ kelen kama mɔgɔw bɛ taa maaw fa minnu ye jamana yɛlɛma k'a kɛ ten o tigilamɔgɔw de ye jamana cilaw ye ni tasuma donna jamana kɔnɔ olu de y'a to a la c'est pas vous c'est pas moi n'a ko ne n'aw bɛna fara ɲɔgɔn kan de jamana in binna dingɛ min kɔnɔ bi a ka bɔ o dingɛ in kɔnɔ maa minnu bɛ bɔ u tɔɔrɔlen don u bɛ taa tasuma minɛ siradaw la anw bɛ taa ji k'o kan min bɛ fɔ o la u bɛ b'o fɔ aw ɲɛna o a fɔra ko mɔgɔ dɔw de bɛ wari di aw ma kɔrɔ minnu b'a di fana olu tɔgɔw fɔra an ɲɛna pour que aw ka taa o tasumaw faga mankan kana wuli jamana kan aw bɛ taa aw yanga k'aw yira wala min bɛ fɔ aw ma o y'o di ne tɛ aw kɔrɔfɔ ne kuma fɔ fɔ ne tɛ fɛn fɔ ma min fa ne ye aw ye waati min aw nana k'an ka audience kɛ fɛn fila nana dusukun ko ala bisimila mali jamanaw a denmisɛnninw tɔɔrɔla u ɲɛni na denmisɛnninw bɛ tile ni min tɛ libi o bɛ baji kan o bɛ yan fɛ espoir si tɛ denmisɛnninw ye tuguni jamana cira parce que tiɲɛ t'a la a cira parce que ladiriya t'a la a cira parce que kalan t'a la nɔrɔ o bɔra jamana bolo ka ban san duuru 2014 ne bɛ mɔgɔw la minnu taara Kidal gouverneur bɛ yen o don Mali drapeau bɛ yen a don préfet bɛɛ lajɛlen cercle bɛɛ préfet u bɛ yen ne n'u ye dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ Kidal Mali armée bɛ yen mais a kɛ cogo de juguya jamana nana fagu ka dɛsɛ ka ŋunuma ka kulekan bɔ anw ka ɲini diɲɛ maaw fɛ u ka na an dɛmɛ an ni jamana tun tɛ ɲɔgɔn na o an ni mɔgɔ dɔw mɔgɔ damadɔw de bɛ ɲɔgɔn na diɲɛ bɛɛ de wulila an tun bɛ ko min dilan an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an b'a dilan an n'an voisins tɛ a bɔra o la fo an kulela fo diɲɛ bɛɛ y'a mɛn Nations Unies nana Union européenne nana CEDEAO nana Union africaine nana bɛɛ nana an nana kuma deli ka malo ka papier signer an b'a kɛ kuma minnu fɛ o y'an dɔn ka faso bi o papier yɛrɛ signé san 5 a signé hali o san 5 hali drapeau tɛ se ka jɔ Mali drapeau tɛ yen Mali faama tɛ yen min bɛ se ka avion ta wala ka mobili ta ko n taara yen n nana u yɛrɛ i bɛ wari de sara n'a diyara u ye i bɛ taa yen n'a ma diya u ye i tɛ Mali ko muso min n'o maloya tɛ Kidal ko kuma yɛrɛ banna a
kuma tɛ fɔ maliyɛn fɛ tuguni maaw tun bɛ kuma yan ni maaw ma kuma na Kidal tɛ fɔ Mali la o kuma ma ban de accord signera san 5 a ye mun ye wari minnu labɛnna ka don o la a kɛra mun ye bɛɛ bɛ yan garibɛ ɲa o ma dan o ma o de fɛ Kidal ko ka ɲɛnabɔ u yɛrɛ taara tasuma wuli ka don kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ ka don sɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka tasuma wɛrɛ wuli min y'a to an ɲinɛna Kidal kɔ o tasuma o bɛ ka wuli sini ŋɛnɛ o yɔrɔ fana an bɛna ɲinɛ o kɔ jamana sigilen b'o kan an b'o la u taara élection diyagoya kɛ min kɛra a kɛra bɛɛ ɲɛna fɛn min kɛra hali jamana minnu ni danbe t'u la u tɛ sɔn fɛn min ma o kɛra jamana in kɔnɔ ko ka bugule kɛ fɛn o fɛn n'a tɛ se ka kɛ diɲɛ kɔnɔ ni kumatuli ko don ni maloya ko don o ka kɛ anw bara yan wa sɔn ka kan ma hɔrɔn tɛ yan danbetigi tɛ yan mɔgɔ tɛ yan min bɛ se k'i bolo kɔrɔta k'a fɔ ko min bɛ ka kɛ nin ye a man ɲi u ye bɛɛ prostitué ka bɛɛ yɛlɛmɛ ni maa min kumana wari bɛ d'i ma i k'i makun walima ko dɔ ka k'i la walima fɛn dɔ ka jiri i la walima u k'i janfa i ka don ko dɔ la u ka to k'o ye an ka i ɲɛkɔrɔ i tɛ se ka kuma tuguni ka dama minɛ zɔnbilo kɛra fɛn sur le pays denmisɛnninw bɛ ka tulonkɛ wari la yan u b'a wariw cɛ ka taa n'a ye diɲɛ ɲɛfɛ aw b'a kalama min bɛ ka kɛ a tɛ dɔn ye o vous savez tout aujourd'hui an bɛ waati min na ko in tɛ IBK ko ye ko in tɛ Diko ko ye ko in tɛ régime ko ye ko in ye c'est le Mali qui est en train de disparaître n'an m'an janto ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ cɛw ye ka jɔ ka kɛ hɔrɔnw ye k'a dɔn k'a fɔ k'an bɔra maabaw la an bɔra minnu na gorobaraw tun tɛ u kuntala man jan ni bɛɛ ye u disiba fɛnɛ ni bɛɛ ye mais hakili ni kodɔn ni cɛya de tun b'u la o de y'a kɛ u ye empire dilan ka royaume dilan ka jamana in kɛ ayiwa sanbalaɲɔ ye ni diɲɛ bɛɛ a kɛra référence ye diɲɛ kɔnɔ aw ka kan ka bi ka hami ni min o de ye jamana in bɛ sagoya min na a ka bɔ o la aw ɲɔgɔnnaw minnu n'aw bɛ sigi olu de bɛ ka jamana in wari bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'a ye kɛnɛma ka u sago tulonkɛ a la u mago t'a la kalan tɛ kɛ jamana kɔnɔ foyi tɛ kɛ jamana kɔnɔ bɛɛ ɲɛ b'a la sécurité tɛ jamana kɔnɔ foyi tɛ jamana in kɔnɔ min ni sabati b'a la aw bɛna ne deli ko n ka sabali ne ka sabali ka mun kɛ ne ye mun kɛ n bɛ taa min a ye marifa ye n bolo wa a ye bɔnbu ye n bolo wa a ye muru ye n bolo wa a ye tama ye n bolo wa a y'a mɛn ne ko mɔgɔw ma a ye tama ni fɛnw ta wa non Mali hɔrɔn caman de farala ɲɔgɔn kan de force vive minnu ko in anw de farala ɲɔgɔn kan minnu b'a la k'olu bila yen k'olu bila yen don min o y'a sɔrɔ aw dɔ bɛ yen kulusi t'u la don min n'anw bɛ wuli ka jɔ ka silamɛw wuli k'u da don politiki la k'a fɔ ko IBK a tɔɲɔna a janfara nin kɛra a la anw de y'o kɛ o don aw dɔw bɛ yen hali kulusi t'aw la aw ye don ma woloya anw de y'o kɛ an b'o kɛ don min wariko tɛ sanuko tɛ on croyait en lui k'a fɔ jamana a bɛ kunbala min na mɔgɔ min bɛ se o don o y'ale o de kama fo ka taa 2013 se an ka silamɛ bɛ mobiliser ka IBK ta an ka ni yɛrɛ ko don an bɛ kuma wa anw t'an makun ni min ka d'an ye o ka di an ma an fana k'u ta ye ɲɔgɔn kɛ an ka taa Canada an ka du dɔ san yen an ka taa Normandie an ka du dɔ san yen an ka taa yen fɛ an ka du dɔ san yen an denw bɛ ka taa kalan kɛ yen fɛ ni kalan yɛrɛ ma kɛ yan fo ka diɲɛ wuli mɔgɔ si m'o k'a la an fana t'o ɲɔgɔn kɛ an k'an sigi wa mais anw bɛ se ka kangara bere ta k'an jɔ k'a fɔ mɔgɔw ye u ka siran Ala ɲɛ anw yɛrɛ ka tila ka siran ɲɔgɔn hadamaden wɛrɛ hɔrɔnya tɛ sɔn o ma silamɛya tɛ sɔn o ma non fɛn dɔw bɛ yen aw ka kan ka ladabu o la baara baw b'o la a ka kan ka min kɛ tiɲɛ don
mais jamana bɛ situation min na ne tɛ deli k'a fɔ ko ne kelen ko tɛ bilen mɔgɔw bɛ yan cɛw musow danbetigiw maa minnu farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko min bɛ ka kɛ a tɛ bɛn an ma n'an nana o la k'a bɛna kuma semasi fɛ a bɛ kuma o fɛ mɛ k'a bɛna ne deli ne ka aw bɛna ne deli o kuma hɔrɔn tɔ minnu da bɛ kuma la olu ye mun ye aw bɛna ne n'u bila ɲɔgɔn na wa aw bɛna deli n ka mun fɔ n ka mun kɛ n ka mun fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko an tɛ kuma tuguni an tɛ protester tuguni an t'a ɲini mɔgɔ ma aw ci o kuma mun don jamana in bɛɛ lajɛlen bɛ ka fereke mɔgɔ ma aw ci nin bɛɛ bɔ wa qu'est-ce que vous voulez Kuyatɛw ka club de ye aw ye wa tari ɲamakalaw rétrograde ye tɔgɔ ye de rétrograde ye aw de aw t'o ye o ye ɲini bɛ di ka kana di ani de kan deli na mun c'est même manque de respect kɔrɔba da bɛ kuma min na aw de minnu bɛna kana di a b'aw ne deli ko kan daminɛ parce que quoi aw bɛna tila ka taa kuma aw bɛ taa kuma jɔnni fɛ jamanatigi wa o kuma jamana ma kɛ jamana lankolon ye sa wa maakɔrɔba tɛ jamana kɔnɔ kodɔnna tɛ jamana kɔnɔ jeliw tɛ jamana kɔnɔ fɛn wɛrɛ tɛ jamana kɔnɔ aw de bɛ aw substituer olu la ko aw bɛ jamana dɔn ni nin hakilina in o ye kodɔn ye wa o kuma aw ye min ye a n'a bɔra fɛn min na a t'o dɔn tuguni wa non nin démarche in t'a kɛcogo ye jamana sera kundala min na a tɛ bila tan pas venir, c'est pas le gros côté où. Non, c'est le coup de nous. Le Mali, c'est le Mali qui est en train de disparaître. Ni aw ta femme, puisque on peut comment on peut pour solo, on peut faire un solo, on peut taper la banque ou bétail en attendant. 75% de mon territoire à Kamboulou. On a contrôlé mon secrétaire. Malgré si c'est pour rien, on a une élection, campagne na jamana ko yamne. Talo fulani ko abe bolola mo tayo rodo. Aw wulila ka jɔ k'a fɔ ko Sumayila ko kɛra cogo min na an t'a ɲɛɲini an b'a dɔn aw kuma n'o la wa an ma kuma o la o bɛna ko ne ka tile kelen d'aw ma tile kelen d'aw ma pour k'a ka mun kɛ a ka taa kuma président fɛ ko ne ni président de bɛ ɲɔgɔn na aw bɛ kuma ni ɲɔgɔn cɛ o de tɛ wa je crois que moi je suis ne farceur de là non il faut respecter les gens il y a hakili ɲuman ye a ye denw de a ye mɔdenw de a ye denmisɛnninw de ni y'a ko k'a bɛ pan bɛɛ kunna ka drapeau ta ka yaala n'a ye ko a ye gorobara ye k'a bɛna kuma ne fɛ ko ne ka sabali aw bɛ tila ka taa kuma président fɛ o kuma jamana kɛra mun duba minnu bɛ jamana ninnu kɔnɔ dugulen minnu bɛ jamana ninnu kɔnɔ jeli hɔrɔn minnu bɛ jamana ninnu kɔnɔ olu ka rôle ye jumɛn ye aw de bɛna o jouer wa o de bɛ ne bɛ don ne don kɔrɔ aw taara kuranɛ Ousmane Sonko aw bɛna kuranɛ di ne ma aw de bɛ kuranɛ di anw ma aw de bɛ di anw de ka kan ka aw sigi k'aw ta anw de bɛ aw waaju k'aw fɔ waaju ka siri ni aw ye aw de bɛna kuranɛ di an ma pour que an ka sɛbɛn non vraiment je suis désolé d'avoir ce temps là tant que nous sommes venus là pour faire une petite parce que nous marchons à la naïveté kɛra ko aw ye mun ye aw sera sonya kɔrɔ kɛra ko a ye n bonya a diyara n ye ne ye aw miiri ni miiriba ye n ko Mali denmisɛnninw sisan lueur d'espoir kɔrɔ yeelen do filɛ nin ye ka bɔ denmisɛnninw minnu filɛ nin ye ils ont pris conscience k'a fɔ jamana bɛ dingɛ kɔnɔ f'a ka bɔ a kɔnɔ ni ninnu y'o faamu ka ban o tuma alhamdulilah an bɛ se k'a fɔ ko ma hɛrɛ kɛra. Jamana a fait problème de neuf. Il veut qu'à côté tourner, il veut qu'à quelque chose. Voilà, il veut qu'à côté, c'est un bureau de planico, pour ma banne, il veut pour ma banne. Et puis, il veut qu'à ne plus côté de on a où. Au cas où on a des nas, on l'a avec elle là. On va mettre de dos, il faut que nous on de dos, on subit de dos, on perd de dos, elle peut venir à tête. Mais faire le bébé, il veut qu'à baisser en fait, ouais, on a qui m'a dit. Bon, on est tout. Nama wuli ka jɔ
jamana min n'an bɛnbaw taara k'a to mali min ni bɛɛ b'i gosi ko an ka mali ba o mali ba in de kɛlen bɛ yogoro ko ye bi a kɛra yɛlɛ ko ye diɲɛ ɲɛfɛ parce que tout simplement maa minnu ka kan ka jamana in kuma fɔ bɛɛ y'i yɛrɛ de makara u ɲinɛna jamana kɔ maaw bɛ se ka to o la badabada wa anw m'a fɔ aw ye ko k'an bɛna bele ta walima an bɛ bere ta walima an bɛ jamana ci walima an bɛ nin kɛ walima non on n'a jamais parlé de ça non aw m'o mɛn an da bon sisan an nana an deli n ka tile kelen fila kɛ par rapport à quoi parce que ne m'a fɔ ko n bɛna kɛ wɛrɛ kɛ kuma sara non, on va pas vraiment on va pas aller dans des polémiques. Non, je n'accepte pas que vous veniez pour me manquer de respect. Non. C'est son mais que ça vous m'interroge. Je comment pour balle ou bon ni c'est même faire la nuance à faire on ka ko ni bara ni ba kele ko ni bu be mala nous nous sommes comme na jamana ko fronta mais ka ko fa na na ni fentene bulu fentene match o dili ko kuma yɛrɛ nta ko de mais parce que o be ma dili de ma min ni ya me ba ni do be kele la ni mo se kele la donc on a nan dili bana mais ne bolo ma singa kuma famu dɔɔni mais mo fila vraiment mais dɔw kaw ye ma cɛ ani baraji ani cɛ a ka jamana kanu na ani cɛ ani a ka maakɔrɔba bonya baara bɛɛ bɛ ŋaniya de don aw ni ŋaniya minnu wulila a bɛ se ka kɛ ŋaniya ɲuman don ne ma den fa n fana ma k'o ɲuman ne ma den kɛra cogo o cogo i bɛ dɔ faamu dɔ bɛ yen i t'a faamu mais n y'a faamu cogo min na n y'a jaabi n'o de ye. mais ni y'anw fana wulilen n'an tɛ fɛ ka fara karamɔgɔ tɛ se fɛ parce que kuma in ma faamu n'an wulila tan bolobaraw bɛɛ na kun bɛ an ka faamu parce que a bɛ mɔgɔw bolo an nana de Diko ka sabali a ka kɛlɛ mais Diko ka sabali mun bɛ non anw bɛ non y'anw seli ale fɛ yen n'an tɛ fɛ ka fara an tɛ se an bɛ to an ka so est-ce que i bɛ ka faamu parce que ma fɔlɔ non na pas mais a tɛ ka faamu dɛ a bɛ mɔgɔ kɔlɔkɔlɔ de bɛ fɔ ko mankan ko mun de ka faamu lanko fila fa ye caman bɛ an ma faamu ka da ɲɔgɔn kan mana amma kado kan amma kula kan ko amma kula kan ko ay kuma nan ne wa kuma in bora ben an nan ni dili sabali an be qur'an di ma dili nay ka sabali e ka kele nam sabali quoi mais ok dañu ko kuma ya dinga don mais mu do to korno voilà ne to kuma korno voilà ça maintenant c'est une forme nous c'est pas parce que ah borobara wera na no bina fara ko kuma bina wuli ka gele ka beto boro ay na ko ja ko boy c'est que l'opinion pense l'opinion est faite borobara et mi a yɛrɛ y'o fɔ o ma fɔ ne da bon o tigilamɔgɔw kan na jamana kunkan ko jamana ko sera yɔrɔ min na bi u k'a fɔ ko an nana an b'a fɛ k'a faamu an b'a don miniti min na an da don nka hali bi kunnafoni d'an ma an k'a faamu ne b'o kɔrɔ dɔn mais e tɛ se k'a fɔ ko miniti min na aw y'a dɔn i hakili dara k'i ye y'o bɛɛ mun mais an b'a ɲini fɛ k'i ka sabali i ka sabali ça veut dire quoi. Ça veut dire que quand il faut follow, il va pas follow. Vous demandez de vous demander à faire un parlement tourné. Est-ce qu'il va on est tourné mais il faut être en entre la tête à yini ka kun fa pour ba pour ba ga yama
o bɛ fɛn dɔ bɛ yen n'a fɔra cogo ma ɲɛ ni an fa ma faamu n'an m'a ye fɔ n'an taara n'a ye a kun ye fɛn wɛrɛ mɛ an dun wulila ka s'ale ma de a ka ko kɛcogo diyaɲɛ kama o bɛ fɛn dɔ ka dɔn quoi n'an wulila ka mun nafa foyi man kan la fo k'a ka dɔn de anw de kun yɛrɛ ye mun ye c'est pas comme ça anw mana bɔn mun miiri sisan ka si danɲɔ ka kuma ma o t'anw de kun yɛrɛ yɛrɛ ye mais fo k'a ka fɔ a ye kuma dɔ bɛ don danɲɔ da peut-être n'a fɔ cogo ma ɲɛ ou bien kuma mana ja n bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ n fa ye pour que k'a lakɔntan kosɛbɛ i bɛ kuma fɔ k'a nɔgɔya cogo la o de que c'est pas ça n'a fɔra anw ye n'a fɔ i y'a fɔ Bamakɔ bi ko groupement mun bɛ Bamakɔ k'u nana Buwa fɛ yen Buwa sago bɛ kɛ walima jamana bɛ kɛ cogo dɔ ye musalaka bɛɛ b'a dɔn a ka musalaka fɔlɔ a kɛra an ma wuli an ma bɔ a kalama mais an sera Bamakɔ sɔnna k'anw bisimila fo ko fɛn dɔ ka dɔn n bɛ k'o de fɔ ni y'anw wuli ka s'a ma ko dɔ de don fɛn dɔ de don ɲɔgɔnnaw don n'an tɛ fɛ ka fɛ an bɛ se ka to so mais ni y'anw selen Buwa ma a ka ko kɛcogo de y'anw diya a bɛ ka mun kɛ a ka d'anw ye Daniel bɛ fɛ ka fɛn dɔ de fɔ n'a ma faamu fo k'a ka faamu mais ni Buwa wulila ta c'est comme bolobalaw nana Buwa deli k'a fɔ ko non c'est pas ça Buwa bɛ ka mun kɛ a fɔra Daniel ka kuma kɔnɔ Daniel y'a yira Buwa la ko Buwa e ka kɛlɛ ye anw de défamille a y'o fɔ a ka kuma kɔnɔ ne y'o mɛn voilà bon maintenant non Buwa ka d'anw ye ka fara ale kan n'o baba Buwa ye mɔgɔ ko jara vraiment ne kumana aw fɛ ne ni aw de ye kelen o de y'a kɛ n ma fɛn dɔn kɔnɔ ne tun bɛ se ka ma kun n'aw wulila dɔrɔn n b'a fɔ denmisɛnninw ye ko ne ye ninnu faamu u y'u ci ka n'a di bon a banna a kana kun fɛ yɛrɛ mais n m'o kɛ parce que ne tɛ se o la voilà n ye ko in faamu ni hakilina min ye kuma orientation taara taabolo min kan a tɛ se ka n daminɛ ni n y'a faamu cogo min na yɛrɛ fo n ka bɔ n kɔnɔ n k'o fɔ aw ɲɛna parce que ko in fɔra cogo min na ale ye cikan de fɔ e ka sabali ka tile kelen d'an ma fan dɔ fana an bɛ taa kuma o fɛ ni min bɔra la an bɛ n'o f'i ye ça là c'est une médiation o médiation n'o bɛ kɛ ni tiɲɛ don k'o ka kan ka kɛ an ni faamaw cɛ a bɛ kɛ tan wa et puis ne kelen bɛ se ka na kan o namu minɛ aw ye kuma hɔrɔn minnu farala ɲɔgɔn kan jamana maaba minnu farala ɲɔgɔn kan o tigilamɔgɔw o kuma olu tɛ yen wa ne bɛ se k'olu ignorer wa vraiment daɲɔ ye jeli ye nka kuma y'a Baba, ne b'o yafa ɲini Baba n b'a ɲini bɛɛ fɛ n bɛ Baba o ma bɔ ne da k'a fɔ ko i ka tile kelen di anw ma k'a fɔ an bɛ dɔ fɛ ne m'o fɔ n ka kuma na mais n b'o yafa ɲini fɛ Baba ne m'a fɔ caméraw bɛ yan fɛn bɛɛ bɛ yan mais a ma bɔ ne da kan c'est le groupe ne mɔgɔ kelen ka façon bɛ yan i ma bon n b'o yafa ɲini Baba fɛ vraiment ni kuma ma nɔgɔ toujours maakɔrɔba kuma ma nɔgɔ maakɔrɔba de bɛ fɛn fɛn jira nɔ mais an ka laɲini tɛ o ye mais ne kɔni fɛ an ka hakilina min n y'a caman walawala mais Baba filɛ ka yɔrɔ min fɔ ko o y'a tɔ a tɛ se k'i fɛ a ma bɔ ne bɛ nin da caméra bɛ yan mɔgɔ caman y'a fɛ ala ka ɲaga d'a ma ala ka ɲaga d'a ma mais an bɛ fɛ ka yafa dɔ ɲini an fa fɛ awɔ comme kuranɛ dili anw bolo pour que kana fara pour que kana an hakilila yɛrɛ jama na o y'a anw denmisɛnninw ye bi anw ka teli se ka ye kuran dili bɛ k'o f'i ye mais a ko komi an nana n'a ye pour que k'an fa don kan yanni diɲɛ wuli cɛ an tɛ se k'o kɛ bon an b'o yafa ɲini fɛ ala jati ka yakili to a la audience filanan anw mina la n'an mina la fana a bɛ dɔn ko anw nana la fana n'ala sɔnna ma merci beaucoup an na kun ye kelen ye an nana de kana fara an fa kan an mana deli la pour que an nana an na fɔ an nana kana fara an fa kan nin jamana bɛ tigɛ min kɔnɔ an k'an fa dɛmɛ an ka jamana bɔ a tigɛ la.